नमस्कार. प्रुडंटाच्या या मतदार राजांक तुमकां येवकार. आयचे मतदार राजांत आमी तुमचे समकार घेवन येतात प्री पोल सर्वे. सगळे जाण तुमी ह्या सर्वे खातीर रावताले. आयच्या मतदार राजांक हो सर्वेची एनालिसीस आमी करतले. ही सर्वे रिपोर्ट जो केला डीएम्स कॉलेजीच्या टिमीन केला, तातूंत आमी जवळ जवळ 2000 सॅम्पल्स घेतल्यात क्रॉस कॉन्स्टिट्युएन्सीज, अर्बन एरियाज, रुरल एरियाज, यूथ, वुमेन असो करून हो एक एक्सटेन्सीव सर्वे केल्लो आसा. आनी ह्या प्री पोल सर्वेचेर आज आमी हांगा चर्चा करपा खातीर आमचे मदीं आसात युनियन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रमाकांत खलप. ही इज रिप्रेजेंट्स काँग्रेस पार्टी ऑल्सो. गोंयच्या कायदो आयोगाचे अध्यक्ष आसात. दुसरे आमचे मदीं आसा बीजेपी रिप्रेजेंट करपा खातीर आदले रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनीक बीजेपीचे वायस प्रेसिडेंट दोतोर विल्फ्रेड मिश्कीत. नंतर एज अ एनालिस्ट म्हणजे जी रिपोर्टाचे जे निश्कर्श येतले ताजेर एनालिसीस करपा खातीर आमचे बरोबर आसात आश्विन तोंबट. ही इज एडिटर ऑनलायन प्रोजेक्ट्स फॉर नवीन टायम्स. ते एनालिसीस करतले. आनी चवथे डीएम्स कॉलेजीचे म्हणजे जी निरीक्षणां आसात ती आमकां एक क्वेश्चन तो समजावपा खातीर हांगा नेविल मिनेजीस आसा डीएम्स कॉलेजीच्या मॅनेजमेंट स्टडीजाचो. तर चड वेळ घेवं नये. स्ट्रेट अवे वील मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. When we come to looking at the performance of the current government, the ratings given by the respondents of the survey were 2.5% felt the performance of the current government was the best, 16.5% felt it was good, 33.8% felt it was satisfactory, 18.5% said the performance of the government was bad, 19.2% said it was worst, and 9.5% said they do not know what the performance of the government was or how would they rate it. However, if you look at the change in government, 70% of the respondents want a change in government, while 15.1% do not want a change in government, and the rest are not sure. रमाकांत बाब, सिच्युएशन अशें आसा 70% वॉन्ट अ चेंज आनी दुसरे वटेन जवळ जवळ 40% जे पर्सेंट आसात तांकां म्हणजे चेंज जाल्लो जाय. दे आर नॉट हॅपी विथ द परफॉर्मन्स. यू आर विथ द एनसीपी इन द गव्हर्मेंट. एनसीपी सेंटराकय आसा काँग्रेसी बरोबर. तुमचे गव्हर्मेंट सेंटरा आसा, गोंयां आसा. तुमचे प्री पोल कॉएलिशन एनसीपी बरोबर तुमकां मेजॉरिटी दिली लोकांनी फाटल्या इलेक्शनाक. स्टील why this colaveri? There is no colaveri at all. I am very happy with that result that has been shown in the survey. What it shows, if we add up the best performance marks or the percentage that we have received, good marks that they have received, and a satisfactory mark, if you combine those three aspects of it, you have more than almost 60% people. Bad and worst bracket. Okay, if you put the bad and worst, it is hardly about less than 40%. Yeah. And then almost about 40% people, 38% people have not decided what it is. So if 60% people are happy with the performance of the government, what more you want? But then you may say, why is it that the people want a change in government? Change in government doesn't mean change in the parties. What people, in my opinion, feel that there must be some fine tuning in the constitution of the government, that is the ministers who form the government. Perhaps they may feel, people may be feeling that we need some new elements, some new blood, new faces, and that is absolutely correct. Even congressmen will feel that. Why have the same persons carrying on as the ministers in the cabinet? Let there be some people more. General perception जेन्ना change in the government म्हणतात, yes, तेन्ना change in the party आणि total म्हणजे पार्टीज जो रूल करतात त्योच चेंज जावच्यो. When you examine this with the percentage about the performance of the government, where does it take you? Put the two together. Undecided factor आसा तो. Undecided factor आसा. And then that undecided factor is always about those people who rarely come to vote. You have hardly about 70% voting that takes place. What happens to the 30%? If those 30% do come and vote, and we have, let us say, it is very difficult to expect. तो hypothetical ती गजाल जाता. Hypothetical जायना. जाता कितें आमकां की we आमच्या voter population पळयसा अजून पर्यंत तितले कॉन्शियस जावंक नाशें दिसता. And particularly among the educated who are very vociferous when it comes to speaking about what is happening, are very so lazy or so indifferent when it comes to actual voting. This is the difficulty you find. दोतोर मिस्कीत, तुम्ही
इंटरप्रेट कशें करतात ते म्हणटा चेंज इन गव्हर्मेंट डज नॉट मीन चेंज इन पार्टीज सम फॉर्मेशन No. ऑफ सम कॅबिनेट. First of all, I must congratulate the DM students for this survey, and it's quite clear that 33% has basically condemned this government. या 38% around so or something around that, they say it is satisfactory. Now, if you corroborate this with 70% who want change, that means this 33 and half of the satisfactory makes up for the 70. This 33% which have already condemned the government, and half of the 38 which is satisfactory already made up my mind. In fact, they may say not satisfactory, but more or less they are clear in their mind that there has to be change, which means they are not happy. So that corroborates with 70%. I will take exception to the words condemning, which my good friend, very old friend says. Nobody has condemned there. What they have saying is ते satisfactorily अर्धे लोक about 60% of the total people have expressed their opinion very clearly, and I will agree with him that these youngsters from the college have done a very good job. 60%, more than 60% people have expressed that they are either happy with the government's performance, they are very happy with the government, they are very, very happy with the government. So these are the three categories within that more than 60%. Then comes the change. ही कॅटेगरी थंय No, no, no. रिपोर्टान डिमार्केट केल्ल्यो ना. The best asa, बेस्ट बेस्ट best म्हणून asa, So the best that- performance asa, that is- good performance asa, and satisfactory asa. So this 70% justifies the 38%. अश्विन No, I want to finish one more Yeah. thing. One thing regarding the change in ministry. Now, when you are keeping same people, same candidates, giving ticket to same people, how do we expect change in ministry? It is but natural that people already has made up their mind that same people are going to come again. So that is why they said 70% that we want change in government. अश्विन हाऊ यू इंटरप्रेट दोघांनी वेगवेगळे पर्सेंटेज वेगळे तरेन आपल्या जाय तशें इंटरप्रेट केल्यो. See, what happens here is that these election surveys, जेन्ना करता ताची टेक्निक बरोबर असल्यार you get a surprisingly accurate information about what is going to happen. In many खूप असे सर्वे जाल्ले आसा की within 1 or 2 seats तांणी रिजल्ट हें केला डिवायन केला. सो हांव चवकशी केल्ल्या प्रमाणे दिस टेक्निक that they have used seems to be fairly a good and scientific technique. So I think that they might have got a fairly good idea of what the voters want. Here one thing is very clear. What happens is that there is a best and a good, and there is a bad and a worst. Okay, those two categories are extremely clear. Okay, there is a don't know. Okay, that category is also reasonably clear. Yeah. The category which is not clear is satisfactory. Yeah. हातून कितें आसा की सॅटिस्फॅक्टरी हा जो अर्थ लावपी आसता न्ही ताजेर आसता, कारण ते ते दोगांनी आपल्याक जाय तसो लायला. हय म्हाका सॅटिस्फॅक्टरी. आतां तातून शाळे प्रमाणे जस्ट पास जाता तशें सॅटिस्फॅक्टरी ताणें म्हणलां की सॅटिस्फॅक्टरी ह्या इंग्लीश अर्थाचो मिनींग की बाबा हांव सॅटिस्फायड हे लायला. that is a That is a minimum. question of interpretation. Satisfaction is satisfaction. But when you see a 70% desire for change in government, my personal opinion is that maybe it is towards the school side rather than to the real meaning of the word. Fine, fine. I would like to disagree with that. interpretation So it's more or less with me. We'll move on to the next question. Development असो पळोवया. In a survey where the respondents were given a choice of options to choose from, which would they consider as major issues in this election, development got a rating of 38.5%, communalism 3.6, unemployment 21.1, garbage 28.7, casinos 2.4, mega projects 1.5%, corruption 9.7%, rising prices very close to corruption at 9.8%, mining 3.8%, and language, that is the medium of instruction issue, of 1%. खलबाब सगळे पयलीं तुमकां Yes. यू आर फेसिंग एन एंटी इन्कम्बन्सी म्हणजे जो जेन्ना करप्शन हो जेन्ना जेन्ना Anything. जवळ जवळ Development, 48 corruption, 28% म्हऱ्या डेव्हलपमेंट जो आसा जवळ जवळ 38% म्हऱ्या म्हणजे लोक ते इशूक फोकस केल्या.
आणि दुसरो तुम्ही जो मुद्दो टार्गेट करतात बीजेपीक दॅट इट्स अ कम्युनल पार्टी तो कम्युनल हो इश्यू थंय नाच जवळ जवळ 3.5% इतलो मिनिमम आसा म्हणजे इतले मेजर तुम्ही जो एलिगेशन करतात ते मतदारांच्या लक्षांत ना आणि करप्शन आनी एम्प्लॉयमेंट जे एंटी इन्कम्बन्सीचे फॅक्टर आसा ते चड तांचे तकलेक आसा यू वॉन्ट फेस दीस ड्युरिंग पोल Since we have in power, last 5 years we have performed. Incumbency factor always will come into play. But as आमचे अश्विन सांगता त्याप्रमाणे सेफॉलॉजिकल सर्वेज पळय जे आसतात सगळ्यो इलेक्शनच्या संदर्भांतल्यो त्याची एक्युरसी लक्षात आमी घेवचीच पडटली. भुरगे आमचे सगळे सर्वे करणारे बेसिकली अर्बनायज्ड लोकॅलिटींतल्यान ते बेजाल्ल्यात आनी वेदर दे डीड पेनिट्रेट इन द विलेजीस ऑर नॉट will of course time will decide. तरी पण ऑफ ऑल दीस पर्संटेजीस लोकांचे फोकस आसा तो डेव्हलपमेंटाचेरच आसा. लोकांक जे डेव्हलपमेंट जाला त्या परस आनीक डेव्हलपमेंट जाय. इवन आमी बिहारा सारखी जर केस पळयली थंय कास्ट कम्युनिटी कम्युनलिझम सगळे कडेन दवरून लोकांनी डेव्हलपमेंटाक वोट केलो. तशेंच प्रकारे गोंयाकय जर जालें जाल्यार काँग्रेसीचेर जे प्रमुख आरोप येतात की तुम्ही एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत फक्त गव्हर्मेंटाकच एम्प्लॉयमेंट भरलो बाकीचो जे डेफिसीट आसा जवळ जवळ 20-22 हजार यूथ वर्साक ट्रेन जावन भायर सरतात एज्युकेट जावन तांचे खंय तरी वर्सा फक्त 1-2 हजार सरकार गव्हर्मेंटान तांकां भरता उरिल्ले 20-1 हजारांचे डेफिसीट उरता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर काँग्रेसीचेर ब्लेम जाता की तुमी कांय नवे प्रोजेक्ट हाडले ना ह्या हाडले ना. हे दोनूय फॅक्टर डेव्हलपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंटांनी उचलून धरल्यात. करेक्ट वी एग्री विथ दीस. डेव्हलपमेंट हे जावंकूच जाय पण गेल्या 5 वर्षांत जे डेव्हलपमेंट जाला त्याचे कडेन दुर्लक्ष करणं तुमकां शक्य ना कोणाकूच. रस्त्याची कामां जाल्लीं आसात ब्रिजाची कामां जाल्लीं आसात वॉटर सप्लायची कामां जाल्लीं आसात इरिगेशनची कामां जाल्लीं आसात इलेक्ट्रिसिटीचेर कामां जाल्लीं आसात. पूण नवे प्रोजेक्ट सगळे घेतात. मोठे प्रोजेक्ट वीच कॅन एड अप टू युअर जीडीपी ऑफ द स्टेट. हे रस्ते गटारां ठीक आसा तशें एक मोठे प्रोजेक्ट जेन्ना आजच्या युगान इन मॉडर्न वर्ल्ड वॉट यू हॅव टू गिव टू पीपल इज फर्स्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा सगळें बाकीचें डेव्हलपमेंट येता थंय लक्ष दिवचें पडटा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणून आतां उदाहरणार्थ आमी आतां मोपा एअरपोर्ट जावचो म्हणटात. जो एक्झिस्टिंग दाबोळी एअरपोर्ट आसा ताचेर कितलो कोट्यावधी रुपया सध्या खर्च जाता. हय पूण तो मोपो सुद्दां 5 आतां लँड एक्विजिशनच फुडें वचना फाटल्या 5 वर्सां कंप्लीट पूर्ण जाल्लें आसा. हीच आमकां लोकां समोर कदाचित ही खबर पावना. लँड एक्विजिशन कंप्लीट पूर्ण जाल्लें आसा. जमीन सगळी एक्वायर जाल्या ऑलमोस्ट अबाउट 900 एकर्स ताब्यांत घेतल्या जमीन. बट इट वॉज सपोज टू बी इन कमिशन जावपाचो 2013 काय 14 तेन्ना 2013 काय 14 केन्ना फाटले 5 वर्सां ताबडतोब लँड एक्विजिशन आतां जाल्लें आसा. ताचेर लँड एक्विजिशन करीत आसतना एक मोठो विचार लोकां समोर आसा आमकां एडुकेट प्रायस मेळटा काय ना आनी आमचो एक प्रयत्न आसा की तांकां योग्य तो मोबदलो तेंच्या जमनीचो पूण लँड एक्विजिशन पॉलिसी तुम्ही रिफ्रेम सरकारान केली ना. तुम्ही 1.5 वर्स पयलीं ती रिप्रेझेंट केली सरकार घेवन बसलो दिला आनी सरकारान ताका विरोध करूंक ना. हालींच परतून एकदां दिलें की कितें जाता कितें की सरकार कडेन जी फिगर्स आसतात आमच्या लोकां खूब मोठो एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की जमीन आमी विकते घेतात त्या वेळार सेल डिडान जो प्रायस दाखयतात ती वाजवी किंमत केन्नाच दाखयना कोण दाखयना. हय बरोबर. 1000 रुपया स्टॅम्प ड्युटी वाचोवपा खातीर 200 आनी 100 रुपया दाखयतात. बरोबर. आनी कॉम्पेन्सेशन डिटर्मिन करता आसतना हेच सेल डिडा फुडें येतात आनी तो अन्याय शेतकऱ्याचेर जाता म्हणून एक वेगळी पॉलिसी सरकारान कितें करूं जाय आशिल्लें ताचे खातीर पॉलिसी अशें म्हणून न्हय पॉलिसी करपाकच जाय ही गोश्टच खरी आसा. ही पॉलिसी केंद्र सरकारानय केल्या आनी नवें लँड एक्विजिशन बिल पार्लमेंटान आसा ताका लागून हांगा वेगळे अमेंडमेंट जालें ना. नाजाल्यार अमेंडमेंट करची ही भुमिका आमी जी दिल्ली आनी सरकारा कडेन सादर पळय केल्या ती फाटीं उरपाक कारण हें जालें की पार्लमेंटान नवें बिल